समस्त मोर नमस्कार पुणी एक भिडियो स्वागत। सो फ्रेंड्स फाइनाली आपंकर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो मेजर पेपर 9 क्वेश्चन पैटर्न मिलगला। ठीक अच्छे ये गोटे खुशी कथा कारण मु जो क्वेश्चन पेपर 8 आपको देती निहाती भाव में 1 मार्क रिपीट होता 2 मार्क माने रिपीट होता। तेणुक जो मैंने से वीडियो देखिए जाइए मत तो लगुच निहाती भाव में भल हो एग्जाम। ठीक अच्छे तेणुक आग को जो मैंने माने परीक्षा को बहुत सुंदर भाव लिखापी जाऊ माने चाहूँगी भल से भल मार्क रखापी चाहूँगी तो निहाती भाव में वीडियोटी संपूर्ण से जाए देखिए कारण आपण वीडियोटी बहुत हेल्पफुल होगा जाऊँगी केवल 15 मिनट। ठीक अच्छे मुझे वीडियो आपको आज प्रोवाइड करी 1 मार्क क्वेश्चन प्लस आंसर 2 मार्क क्वेश्चन प्लस आंसर। ठीक अच्छे 5 मार्क देवी लंग क्वेश्चन देवी। तेणुक जो मैंने जो यूनिवर्सिटी होना कहीं आगू तो अच्छी आमर माने विक्रम देव यूनिवर्सिटी। ठीक अच्छे तेणुक जो मैंने देखुं निहाती भाव वीडियो को संपूर्ण से जाए देखिए आम अलग यूनिवर्सिटी गोटे क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा केवल गोटे यूनिवर्सिटी ना आ गोटे यूनिवर्सिटी डिस्कसन करवा। तेणुक जमा चिंता नियंतु ना। ठीक अच्छे तो चलो अधिक किसी न कही प्रथम आम जाना है देखिपे यहाँ यही वर्ष ही परीक्षा होती जहाँकि 3 घंटा टाइम 100 मार्क एग्जाम टी होती। ठीक अच्छे देखु ठीक अच्छे तो आम माने फास्ट रे 1 मार्क टी डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे डियर देखो यहाँ हूँ आपर क्वेश्चन पैटर्न है मु माने गोटे गोटे करी आंसर एडिटिंग करी अलग पेज एडिटिंग कर तेणुक जमा टेंशन नियो ना केवल मुझे देखाई प्रश्न टी आनी। ठीक अच्छे तो चलो आम जाना तार आंसर। तो देखो ये आसीगला आपर आंसर। ठीक अच्छे 1 मार्क 10टी देती 10टी ही आम डिस्कसन करवा बेसी किसी डिस्कसन करवा ना। ठीक अच्छे तो देखो मु इंग्लीश तो पढ़ू ना ओडिया ही पढ़ुची तो ये देखिए ऑप्शन आसाला पे। ठीक अच्छे ऑप्शन आसाला मुझे चाहिए मु 1 वर्ड रो पेपर देदेवी ये ऑप्शन आसाला भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी बोली मु ऑप्शन रे दउछि। ठीक अच्छे तो देखो प्रश्न पचारा निम्नोक्त मध्यरु केउटी हेगेलଙ୍କ दर्शन व्यवस्थार मूलक सर्वोत्तम भाव वर्णना करे कौटी ना ऑप्शन नंबर आई भी हूँ सठिक उत्तर। ठीक अच्छे जोटा कि संपूर्ण आदर्शवाद भेरी भेरी इंपोर्टेंट जो मैंने देखिए तो निहाती भाव में भलसे पढ़ी जी आप भावुवे या ऑप्शन आसला तो 1 वर्ड आसबनी सेमती नुहे। ठीक अच्छे केते ऑप्शन आसे यही प्रश्न केते 1 वर्ड आसी थाए। ठीक अच्छे तो देखो हेगेल राष्ट्र को वर्णना करने क्यों प्रसिद्ध माने वाक्यांश व्यवहार करते ऑप्शन नंबर डबल आई। ठीक अच्छे ता सठिक उत्तर पृथ्वी रे परमेश्वर पदयात्रा ता से चिंता करते। ठीक अच्छे सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट देखो हेगेल अनुजाई कारण बा आत्मा केउं स्तर रे यार संपूर्ण उपलब्धि अनुभव हासिल करिथाय उत्तर राज्य माने देखि पारुथबे 3टी 4टी प्रश्न रे केवल हेगेल को आछि। ठीक अच्छे तेणुक तांकर जन्म मसीहा कौन करुଥିଲେ ता सब आप डिटेल्स मन रखिकी जिबे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो ये देला ऐतिहासिक माने भौतिकवाद अनुसार मुख्यतः एक समाजर उपढांचा। ठीक अच्छे उपढांचा राजनीति आईन सांस्कृतिक को मौलिकतः किए रूपायन करिथाय। नेक्स्ट देखो तार उत्तर हूँ डबल आई जोटा कि पचारा अर्थनैतिक आधार बा उत्पादन शक्ति एवं तार संपर्क। ठीक अच्छे ताहा ही रखी थाए। ठीक अच्छे डियर नेक्स्ट देखो मार्क्स द्वारा वर्णित उत्पादन पद्धतिर ऐतिहासिक प्रगति निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक माने पर्याय नुहे केउटी पर्याय नुहे ना वाणिज्यवाद रे पर्याय नुहे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो ग्रामसिक को माने प्रिसन नोट्स बुक गोटे ना प्रिसन नोट्स बुक्स रे मुख्यतः कौन आलोचना करा जायछि कौन आलोचना करा जायछि ना देखो कारागार रे लिखित आधिपत्य बुद्धिजीवी एवं राष्ट्रीय संबंधी तत्व समूह को डिस्कसन करा जायछि मुख्यतः आलोचना करा जायछि। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो जी नंबर ग्रामसिंह मतरे केउ प्रतिष्ठान गुड़िक हंस भाव नागरिक समाज रे अंतर्भुक्त होता है कौटी उत्तर आई भी तार सठिक उत्तर हूँ विद्यालय रही है शिक्षानुष्ठान रही है गणमाध्यम रही है एवं धार्मिक संगठन रे होता है। ठीक अच्छे ताहा आपण भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी निहाती भाव भलसे मन रखिकी जी। प्रश्न को देख नेक्स्ट कौन यहाँ हबर मासंक वैधता संकट निम्नोक्त केउं धरणर बुझाए तार उत्तर जानिबा आमे देखो ये लिखागला ऑप्शन नंबर डबल आई हूँ सठिक उत्तर जोटा कि राष्ट्र वैधतार
जनसाधारणଙ୍କର विश्वास निश्चित भाव में विफलता होता है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु निरपेक्ष भद्रमता भाव न्याय रो धारणा किए विकसित करिथाए किए करथाए जनरल्स करिथाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु लास्ट नंबर फुको पाई देखंतु फुको पाई नीतिशास्त्र रो अभ्यास पाई आवश्यक शर्त हेउची डेस बा ये ठीक अच्छे। कौन देखंतु से कहिचंद जे शक्ति संपर्कर अस्तित्व एवं सेमानक मध्यरे जानी किपरि कार्य करे ताहा बाछिवार स्वाधीनता वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिला आपण मानकर 1 मार्क। ठीक अच्छे। एबे आसी जिवे आपण मानकर 2 मार्क हला। देखंतु भलसे पढ़ंतु भलसे बुझंतु। ठीक अच्छे। देख हेगेलंकर देखंतु हेगेलंकर स्वाधीनता स्वतंत्र तत्व कौन तत्व होची माने तार गोटे मत थे कि तार तत्वटी कौन देखो जाना हेगेलंक मतरे स्वाधीनता केवल मन इच्छा काम करवा नुहे। ठीक अच्छे। आमर जो स्वाधीनता रही ताहा मन इच्छा काम करवा नुहे बरम राष्ट्र नैतिकता नियम एवं सामाजिक आनुष्ठानिक गुड़िकर नियम को मानि चलवा अटे। ठीक अच्छे। बहुत इंपोर्टेंट माने कहते कि माने आम गोटे शासन माने गोटे समाज को माने आम गोटे मन इच्छा शासन करवा ठीक नुहे। ठीक अच्छे। आम तार गोटे नियम अच्छी ना से नियम तार नैतिकता तार सामाजिक अनुष्ठान गुड़ी को मानिक चलवा उचित। ठीक अच्छे। व्यक्ति जिते बड़े कहते देख व्यक्ति जिते बड़े राष्ट्र सामूहिक राष्ट्र सॉरी सामूहिक इच्छा एवं नैतिकता सह निजको सामिल करे माने देखंतु गोटे व्यक्ति राष्ट्र जिते बड़े सी गोटे सामूहिक इच्छा माने से सबू नियम इच्छा। ठीक अच्छे। सामूहिक इच्छा होची से नियम चले। ठीक अच्छे। से इच्छा एवं से नैतिकता सह से निजको सामिल करे तेबे से प्रकृत स्वाधीनता लाभ करिथाय बोली हेगेल विश्वास करुचंती। ठीक अच्छे। माने गोटे व्यक्ति जिते बड़े यही नियम को मानिक चली थाए है आप बस से बुझंतु सामाजिक अनुष्ठान गुड़ी से जदि माने गोटे राजनैतिक किंबा आमर स्वाधीनता ता सहित से जदि मानिक चले ताले निश्चित भाव में से प्रकृत स्वाधीनता लाभ करिथाय बोली हेगेल कहते। ठीक अच्छे। बहुत सहज अच्छी जदि बुझीपारे है। नेक्स्ट देखो सामाजिक श्रेणी को किपरि भावे कार्ल मार्क्स ठीक अच्छे कार्ल मार्क्स विश्लेषण करथिले कार्ल मार्क्स केबे जन्म करथिले आपण कमेंट सेक्शन रे कहिबे। देखंतु कार्ल मार्क्स मतरे सामाजिक श्रेणी गुड़िक उत्पादन उपाय सहित व्यक्तिर संपर्क आधार गठित होइथे। ठीक अच्छे। माने देखंतु कार्ल मार्क्स कहते जे गोटे मनीषर सामाजिक श्रेणी गुड़िक तार उत्पादन उपाय सहित सी आधार गठित होता है। ठीक अच्छे। समाज जो मानकर उत्पादन समाधान उपरे मालिकाना थाए से माने हेउचंती शोषक श्रेणी बुझीपारे एवं देखो जो मानकर कौन सी मालिकाना न थाए एवं केवल श्रम बिक्री करती से माने हेउचंती शोषित श्रेणी क्या कहते सामाजिक श्रेणी क्या कहते शोषित श्रेणी सी एठी कहते आपन टिके भलसे पढ़ीदेवे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नंबर प्रश्न पचारि गला एठी देखंतु मार्धंक चिंतारे मार्धंक चिंतन रे बलका उद्बुद्ध मूल्यर प्राधान्य कौन वेरी वेरी इंपोर्टेंट 2 मार्क निहाती भाव रिपीट होउछि तेणुक 2 मार्क भलसे पढ़ी जाओ है। देखंतु मार्धंक माउंक देखंतु पुंजीवाद समालोचना रे बलका मूल्य रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जोटा बलका मूल्य थाई न तांको पई बहुत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। श्रमिक माने जेमिति परिमाण सह श्रम दियंती एवं तार जहा प्रकृत मूल्य हेबा कथा पुंजीपति माने सेमानंकु तार बहुत कम मंजूरी देई थांती। ठीक अच्छे। माने गोटे जने जदि श्रम गोटे काम करूची ताको जदि ठीक मूल्य न देई ताको माने कम मूल्य दिया जाउची तो सेठी एठी कुआ जाउची। ठीक अच्छे। तो उत्पादन सामग्री रो बिक्री मूल्य एवं श्रमिक मानक मंजूरी मध्य थिबा एई पार्थक्य बा बलका मूल्य को पुंजीपति माने निज लाभ भाव लुटि नियंती जहाँकि पुंजीवाद मूल्य आधार अटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे। देखो ग्रास्मिंग मत अनुजाई 2 प्रकार बुद्धिजीवी कौन तार 2 प्रकार बुद्धिजीवी माने बुद्धिजीवी बोले आप जानते आम गोटे बुद्धिजीवी कि ना सेमती 2 प्रकार बुद्धिजीवी कौन देखो आश्चर्य ग्रामसिंह मतरे आश्चर्य। ठीक अच्छे। बुद्धिजीवी माने मुख्यतः 2 प्रकार होई थांती गोटे है पारंपरिक बुद्धिजीवी आ गोटे है
ନାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ କ୍ରମେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଗ ଭାବରେ ରହିଅଛନ୍ତି ହେଲା ଯଥା ଧର୍ମଗୁରୁ ଲେଖକ ଦାର୍ଶନିକ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ତ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଲା ତ ସମାଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଠିକ ଅଛି ତ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ଧର୍ମଗୁରୁ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜୈବିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତ ଜୈବିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କଣ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର କିମ୍ବା ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈବିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହରବାରସଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ହାବରମାସଙ୍କ ମତରେ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାରବାଂଶଙ୍କ ମତରେ ଜୀବଜଗତ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଠିକ ଅଛି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗତ ମାନେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସବୁଥିରେ ପରସ୍ପରରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାହା ସତ କଥା ହେଲା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବଜାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯାହାକି ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ପଇସା ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଜକୁ ଚଲେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମନି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁକରି ତାହା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଲା ମେରି ୱେଲଷ୍ଟନ କ୍ରାଫ୍ଟ କାହିଁକି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ ଓକିଲାତି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି ଓକିଲାତି କାହିଁକି ସେ କରିଥିଲେ ହେଲା ମେରି ୱେଲଷ୍ଟନ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା ମେରି ୱେଲଷ୍ଟନ କ୍ରାଫ୍ଟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦୃଢ଼ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ଠିକ ଅଛି କଡ଼ା ସେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସମାନ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବିବେକଶୀଳତା ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ହିଁ ନାରୀମାନେ ପରାଧୀନ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନା ନାରୀମାନେ ଟୋଟାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଠିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନା ତ ତାହା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତ ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଯେପରି ଜଣେ ଭଲ ମା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା ତାଙ୍କେ ସବୁ ନାରୀକୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଏ ବି କେତେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ଓକିଲାତି ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତା ଏଠି ପଢ଼ାଯାଉଛି ହେଲା ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝି ନେବେ ଠିକ ଅଛି ଡିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କାରଲ ପ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିବାଦରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସମାନ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଚୁକ୍ତି ଏକ ଜୈନ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ନା ଜୈନ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିଦେଲି ଠିକ ଅଛି ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ମୂଳ ଧାରଣାଟି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଧାରଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା ଜନ୍ ରଲ୍ସ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ମୂଳ ଧାରଣା ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷତା ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ସେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅବସ୍ଥା ଅଜ୍ଞାନତାର
ପରଦା ପରଦାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ, ମାନେ କାହାକୁ ଝଗଡ଼ା ନ କରି, କାହାକୁ ମାନେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କିଛି ନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ, ହେଲା ଆମେ କହିଥାଉ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ କିଛି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିୟମିତ ତିଆରି କରିଥାଏ, ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ, ସେ ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଓ ଗରିବ ବର୍ଗର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ବୋଲି ରୋଲ୍ସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଇ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ, ଫୁକଟ କ୍ଷମତାକୁ କିପରି ପରିଭାଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଲ୍ସ ଫୁକୋଙ୍କ ମତରେ କ୍ଷମତା କେବଳ ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପୋଲିସ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ରହିଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥାଏ ଏଇ କ'ଣ ପୋଲିସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେବଳ ଦମନକାରୀ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଦମନକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆଚରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସରି, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି 5 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆପଣ ମାନେ ତାର ଆନ୍ସର ତ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଗେଲଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ହେଗେଲଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଏହା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜରେ ଶୋଷଣ କିପରି ଭାବେ କରିଥାଏ, ନେକ୍ସଟ ସର୍ବହାରା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିପ୍ଳବର ପୂର୍ବାନୁମାନିତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାମସୀଙ୍କ ଚିହ୍ନନ୍ତରେ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାପିତଟି କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାମକ୍ସି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟାପତ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ଉପରେ ମେରୀ ୱୋଲ୍ଷ୍ଟାନକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟି କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ୱୋଲ୍ଷ୍ଟାନକ୍ରାଫ୍ଟ କେଉଁ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ କିପରି କରୁଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆଇ ନମ୍ବର ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଜ୍ଞାତର ଫରଦା କ'ଣ। ଆପଣ ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯିବେ ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ। ଏବେ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍କ। ଗୋଟେ 5 ମାର୍କର ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫୁକୋଟଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା, ଜ୍ଞାନ, ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ମାର୍କ। এটা ହେଗେଲଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି 5 ମାର୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 3 ମାର୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସରି 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଗେଲଙ୍କ ପରିଣତର ଗିଷ୍ଟ ଧାରଣା ଆଲୋଚନା କର। ଇତିହାସ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବିକରଣକୁ କିପରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଉପସ୍ଥାପନା କର। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାମସ୍ଥି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଅ। ସାମାଜିକ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମେରୀ ୱୋଲ୍ଷ୍ଟାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଦେଖ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମିଲ୍ସ ଫୁକୋଙ୍କ ସାରକତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିପରି ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରିପିଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟପୂର୍ବକ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଭଲସେ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଅର୍।